mag-implementar sa tama. Sabi sa usa ka estudyante, para kanako ang Espiritu Santo mura og doktor. Siya ang naga-heal sa atong mga kasan-an. Pareho siya sa usa ka doktor nga siya ang magbulong kanato. Siya ang nagahawas kanato sa sakit, sa atong lawas, o labi na gayon sa sakit sa atong kalan. Ang Espiritu Santo pareho sa usa ka doktor, siya ang nagabulong. Ang Diyos kay siya ang gisugo sa Diyos. Siya ang nagbulong kanato. So, kini ang papel sa Espiritu Santo kanato. Siya ang lipuri kang Kristo o siya ang aduna siya yung mga misyon din sa kalibutan. No? Kaya gani siguro nindot kaayo nga kada adlaw sa atong kinabuhi, atong pangayoon ang grasya sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. No? In whatever decisions nga atong pagabuhaton, in whatever actions nga atong himuon, no? Seek the guidance of the Holy Spirit. Kay mao kini ang iyang papel. Mao kini ang iyang mission. Siya ang magtudlo kanato, sabi ko na, sa tama ug mali. Siya ang mag-iya kanato nga higugmaon nato ang Dios. Siya ang magtudlo kanato nga dapat mahigugma kita sa Dios. Siya ang magtudlo kanato sa dalan pangadto sa gingharian sa Dios, nga mao kini ang pinaka-ultimate nga gikinahanglan sa tao, pinaka-ultimate nga goal sa katawhan. Dili lang kita kay nagasik nga mabulong kita sa atong sakit sa lawas. Let us also seek, no? Dili lang kita nag-ambisyon, kamo nga ani nga karon labi na gayud katong may sakit, ayaw ka mo lang og pangadji nga mawala lang ang inyong sakit sa lawas. Kaya ang mas importante, mawala ang atong sakit sa atong kalag. Kaya mao kini ang maghatag kanato og tunay nga kalipayan. Kaya ang sakit sa kalag, mao kini ang maging ulang nato ngadto sa gingharian sa mahal na Dios. Tumat siguro may nabatian, may nabati ko sa TV sa programa Salamat Doc, no? Sa Salamat Doc, no? Mga group of doctors nga ang ilang lahi, ang ilang paagi sa pagbulong. Ang nila bulungon ang tao, kung sa'y ginabuhat ila usang converter ato sa mahal na Diyos. Usa nila bulungon ang iyang lawas, bulungon usa nila ang ilang kalag. Kung hindi, para sa ila, very effective. Kaya sometimes, ang atong sakit sa lawas, konsekwensya kini sa sakit sa atong kalag. Even sa panahon ni Kristo, kung nagbulong si Kristo, unsay ingon ni Kristo sa iyang ginabulong, ipasaylo ka na sa imong sala, halaking dog. So, usa siya gibulong ni Kristo, gibulong usa ni Kristo ang iyang kalag. Ipasaylo ka ikaw sa imong sala. Healing of the soul, then healing of the body. Mao kini ang misyon sa Espiritu Santo. Above all this, mga kaigsuonan, siguro mamutana kita, ngano kay gibuhat kini sa mahal na Diyos? In His absence, tungod kay si Kristo mubalik na sa iyang amahan, sa gihapon nagapakita kini nga wala kita gi-abandona sa mahal na Diyos. Anaa ang mahal na Diyos, pinaagi sa banal nga Espiritu Santo, nga gibili niya aron padayon sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. Siguro usa kini ka nindot nga pag-isip-isipan nato nga mga tao, nga ginapabatsyag ka nato sa Ginoo nga God will never abandon His people. Bisan dili kita gina-abandona sa mahal na Diyos. Kaya ang pagpadala niya sa banal nga Espiritu Santo, timaan sa dako nga gugma sa Diyos kanato. God is good. No?
Kung dili good ang Ginoo, then He is not God. Ang Ginoo dili maghimo ka nato og dakutan. Kay kung ang Ginoo maghimo ka nato og dakutan, dili siya Ginoo. God is always good to us. Kaya lang kung minsan sabi ka din sa atong ebanghelyo, sabi niya din sa ato, daghan pa unta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatungkad niini. No? So may mga sabi gani, may mga kagustuhan ang Dios, no, na dili nato masabtan. No? Ang Dios dili kayo nagapabaya sa ato. Ang Dios nga usahay kita sa atong kinabuhi nga may gamay lang kita nga problema, may gamay lang kita nga rimalaso sa kinabuhi, usahay we blame God. No? Don't blame God because God is good. Adunay lang mga paagi kung minsan nga ang paagi sa Dios dili paagi sa tao. Ang paagi sa Dios dili nasabtan sa tao. No? Kaya in everything we do, always seek the guidance of God, especially the help of the Holy Spirit. No? At above all this, sabi ko na, kining tanan, timaan sa dako nga gugma sa mahal na Diyos.